मैं उस रोज इमारत से आने वाली अजीबो-गरीब आवाज़ों को सुना करती थी, क्योंकि उस इमारत की दीवार और मेरे कमरे की दीवार एक ही थी। अब मेरा तजस्सुस इतना बढ़ गया था कि मैंने वहां जाने का इरादा कर लिया था। जबकि जैसी आवाज़ें मैंने सुनी थी, उसके बाद वहां जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। पर जाने क्यों मैं ये बेवकूफ़ी करने को तैयार थी, क्योंकि मेरे पास भी खोने को कुछ नहीं था। मेरा नाम मरियम है। मैं अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, पर मेरी किस्मत में जो लिखा था वो पढ़कर कोई भी डर जाता। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने एक अमीर आदमी से करवाई, जिसका कपड़े का कारोबार था। वो शक्लो सूरत का भी अच्छा था और उसके घर में सिवाय उसके और कोई भी नहीं था। सब कहते थे कि मेरे नसीब खुल गए हैं, जबकि मेरे नसीब खुले नहीं बल्कि बर्बाद हो गए थे, क्योंकि उस इंसान को बिला वजह ही औरत पर हाथ उठाने का शौक था। जैसे खाना पीना, शॉपिंग जाना, बाहर जाना, टीवी देखना एक इंसान की जिंदगी का हिस्सा होता है, ऐसे ही अपनी बीवी पर हाथ उठाना उसकी रूटीन का हिस्सा है। जब ये पहले दिन मेरे साथ हुआ था, तो मुझे ये नहीं पता था कि अब ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। मेरी शादी को सिर्फ 8 माह हो गए थे और मेरा मैका ख़त्म हो चुका था। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। रोज़ मेरा शोहर मुझ पर हाथ उठाता और मुझे दर्द और तकलीफ में छोड़कर अपने कामों में मसरूफ़ हो जाता। मैं रोती रहती, मेरी चीखें सुनने वाला मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत हो गई थी। भला ये भी कोई ज़िंदगी थी? जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा था। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी उम्र कम थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कई सालों की ज़िंदगी गुजार ली थी। उस शख्स से कोई भी बात करती तो उसका जवाब ऐसा होता था कि जैसे ये उस दुनिया का सबसे अच्छा शोहर है। शायद उसे यही नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, जैसे उसको कोई नफ्सियाती मसला था। वो इस मौजू पर बात ही नहीं करता था। मतलब मैं उसे साफ और सीधे अल्फाज में कहती कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, तो वो कहता, आज हम कहीं बाहर जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। तुम बताओ, शॉपिंग करनी है तो वहां भी चलेंगे। मैं चिल्लाती कि मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ, तो कहता, अरे मेरी अच्छी बीवी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो इतनी खुशकिस्मत हो, मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ। भला और कोई अपनी बीवी की इतनी हिफाजत करता है जितनी मैं कर रहा हूँ? मैं इस जिंदगी से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी। मैंने अपनी जिंदगी के 7 साल उस आदमी के साथ जाया कर दिए थे और उसके बाद बिल आखिर ये खुद ही इस दुनिया से चला गया और मैं अकेली रह गई। लेकिन बाद में पता चला कि उसकी जायदाद संभालने वाले बहुत लोग थे। उसके भाई थे और कुछ रिश्तेदार जिनका हिस्सा था। मुझे लगता था कि सब कुछ मुझे मिल जाएगा। इतना कुछ सहने के बाद मेरा इतना हक बनता था। लेकिन वो लोग इतने बुरे भी नहीं थे। उन लोगों ने मेरा छोटा सा हिस्सा मुख्तस कर दिया और कहा कि हर महीने तुम्हें कुछ पैसे मिलते रहेंगे और तुम्हारे सारे खर्चे भी हम लोग ही उठाएंगे, क्योंकि हम अपने भाई को जानते थे। तुमने उसके साथ वक्त गुजारा है, तुम्हारा हिस्सा बनता है। अगर तो उसकी औलाद की माँ बनने वाली होती तो फिर हम तुम्हें और भी हिस्सा देते। मैं उसकी औलाद की माँ बनने वाली थी, लेकिन उसने मुझ पर रोज हाथ उठाया कि वो औलाद भी इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुकी थी। लेकिन मैं उसके घर में नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसका घर तो बहुत बड़ा था और वो लोग मेरे लिए उस घर को कभी भी न छोड़ते। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं किराए पर घर ले लूं और किराया भी वही लोग दिया करेंगे। मुझे एक घर मिल गया था। ये सियालकोट का इलाका था। मुझे छत पर एक फ्लैट मिल गया था जो कि बहुत ही छोटा था, लेकिन मैं अकेली थी, इसलिए मुझे ये जगह पसंद आ गई और मैं यहीं पर रहने लगी। इस जगह के साथ एक मसाज सेंटर भी बना हुआ था। मुझे लगा कि शायद मुझे वहां पर जाकर बात करनी चाहिए कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए। उन्होंने बाहर इश्तिहार भी लगाया हुआ था और यहाँ पर सिर्फ औरतें ही काम करती थी, इसलिए मुझे अपने लिए ये जगह मुनासिब लग रही थी। सो मैं भी गई थी और मुझसे पूछा गया था कि मुझे क्या आता है। मैंने कहा कि कोई भी काम कर लूँगी, सफाई वगैरह भी कर लिया करूँगी, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ पैसे कमाना चाहती थी। लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया और एक ही कमरे से वापस भेज दिया।
میری زندگی میں ایک ہی دوست تھی جو باہر کے ملک رہتی تھی۔ کبھی کبھی اس سے بات ہو جاتی۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا ہوا ہے۔ اس نے کہا جب تمہیں پیسے مل رہے ہیں تو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے بھی کہا ہاں، لیکن اگر ان لوگوں نے کبھی مجھے خرچہ دینا بند کر دیا تو؟ میری دوست نے کہا کہ ایسا نہیں کریں گے، تم ان کے مرحوم بھائی کی بیوہ ہو، تمہارا حق بنتا ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر تم ان کے اوپر کیس کر دینا، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میری زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے میرے شوہر نے اتنے صدمے دیے تھے کہ ابھی بھی وہ مجھے خوابوں میں آتا تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے جو میرے ساتھ زندگی میں کرتا رہا ہے وہ خواب میں بھی میرے ساتھ وہی کر رہا تھا، مجھے تکلیف دے رہا تھا، مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا تھا، سب کچھ روٹین پر چل رہا تھا، جب اچانک سے ہی کچھ عجیب ہونے لگا اور اس کے بارے میں جان کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب میں نے کچھ عجیب سنا۔ میں اس آواز کو سنتے ہی پہچان گئی تھی۔ مجھے اس گھر میں آئے ہوئے یہ دوسرا ہفتہ تھا۔ میں اٹھ بیٹھی اور آواز پر غور کرنے لگی۔ مجھے یہ جاننے میں کچھ ہی پل لگے کہ یہ آواز اسی مساج سینٹر سے آ رہی تھی، پر اس وقت وہاں کون ہو سکتا تھا؟ کچھ دیر تک آوازیں سنتی رہی اور پھر وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں بھی سو گئی، پر اس بات کو بھولی نہیں، کیونکہ یہ آوازیں بہت صاف سنائی دی تھیں۔ کسی عورت کی آواز تھی جو درد میں چلا رہی تھی، وہ بھی بہت بری طرح۔ ایسی آواز کو بھلا کون نظر انداز کر سکتا ہے؟ یا پھر شاید میں ہی ایسا سوچتی تھی۔ صبح دیکھا تو ان کے بورڈ پر لکھا تھا 24 گھنٹے سروس دی جاتی ہے۔ یہ بات بھی تو کافی عجیب تھی کہ ایک مساج سینٹر تھا جہاں پر 24 گھنٹے سروس دی جاتی ہے، 24 گھنٹے کا مطلب کہ رات کو بھی۔ لیکن شاید یہ بات بھی اتنی بری نہیں تھی، کیونکہ لوگ پیسے کمانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پر آواز آخر کس قسم کی تھی؟ وہاں پر ایسا بھی کیا کیا جا رہا تھا کہ اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی؟ میں وہاں پہ کام کی تلاش میں چلی گئی تھی، لیکن ویسے وہاں پر جانے کی میری اوقات نہیں تھی، کیونکہ ان کے ریٹ بہت زیادہ تھے اور میں بہانہ کر کے بھی وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں صرف اپنا تجسس دور کرنے کے لیے سب کچھ کروں۔ مجھے لگا کہ شاید میرا ہی وہم ہے اور میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ اس دوران میری زندگی میں ایک اور طوفان آ چکا تھا جس سے مجھے لڑنا تھا، اور وہ یہ کہ میرے شوہر کے رشتہ داروں نے میرے پیسے بالکل ہی آدھے کر دیے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ تم اکیلی ہو اور تم نے اتنے سارے پیسوں کا کیا کرنا ہے، جبکہ ان کو پتا تھا کہ میں رہتی بھی کرائے کے گھر میں تھی، اور اگر میں اکیلی عورت بھی تھی تب بھی گھر میں ہزار چیزیں ہوتی ہیں جن کے بغیر آپ گھر کو چلا نہیں سکتے۔ ظاہر ہے ان لوگوں کو مجھ سے کیا سروکار تھی، ان کا بھائی بھی اس دنیا سے چلا گیا اور وہ اپنے بھائی کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی اچھا انسان نہیں تھا، تو پھر میں تو ان کے لیے صرف ایک اضافی کردار تھی۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ تھی کہ میرے پاس ان کے بھائی کی کوئی نشانی نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، میری عمر بھی صرف 30 سال ہی ہوئی تھی۔ سب کہتے تھے کہ میں دوسری شادی کر لوں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر تم نے دوسری شادی کر لی تو پھر ہم تمہیں 1 روپیہ دینے کے بھی روادار نہیں ہوں گے۔ ان کی بات بھی جائز تھی، پھر آخر وہ مجھے کس حق سے پیسے بھیجا کرتے؟ میں نے ان لوگوں کی منت سماجت کی اور کہا کہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ ان لوگوں نے اس بات کو یہیں پر ختم کر دیا، لیکن اگلے مہینے جب پیسے آئے تو وہ بہت ہی زیادہ کم تھے۔ اس کا مطلب کہ وہ اس بات پر راضی ہوئے تھے کہ جو ہمارا دل کرے گا ہم بیچ دیں گے اور تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت پریشان تھی۔ رات کو پھر سے مجھے وہی آواز آئی۔ دراصل مجھے یہ آوازیں اپنی آواز جیسی لگتی تھیں۔ میں بھی اس طرح زور زور سے چلایا کرتی تھی، پر کوئی بھی میری مدد کرنے کو نہیں آتا تھا۔ اس دوران میرے نیچے والی فلیٹ میں جو عورت رہتی تھی اس کے ساتھ میری تھوڑی بات چیت ہوئی۔ اس کا میاں تو محنت مزدوری کرتا تھا، لیکن اس کے گھر میں ہر چیز تھی۔ میں حیران تھی کہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ میں 2 دفعہ اس کے گھر جا چکی تھی اور اس کے گھر میں چیزوں کو دیکھ کے حیران ہوتی تھی۔ میں جاتی تو وہ دل کھول کر میرے لیے اچھی اچھی کھانے پینے کی چیزیں بناتی رہتی۔ اس کے گھر سے جب بھی کوئی چیز اوپر آتی تو وہ کوئی گوشت اور اچھی چیزیں ہی ہوتی تھی۔ اس کے گھر میں شاید ہی سبزی بنتی ہو، اور میں اکیلی جان اپنے لیے کیا بناتی۔
एक दिन सालन बनाती, 4 दिन तक उसी को खा लिया करती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा कि अल्लाह तुम्हारे शोहर की कमाई में बरकत डाले। तुम्हारा शोहर तो मेहनत करता है, पर तुम्हारे घर के हालात बहुत अच्छे हैं। उसने कहा कि मेरे घर के हालात मेरे शोहर की वजह से अच्छे नहीं हैं, सब मैं करती हूँ। तो मैंने कहा कि क्या तुम क्या करती हो, कोई नौकरी करती हो? उसने कहा कि नहीं, मैं तो नौकरी नहीं करती। मैंने कहा कि फिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं? उसने कहा कि देखो ना, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि मैं कोई नौकरी नहीं करती। मेरे पास पैसे आ जाते हैं, और अगर तुमको पैसों की ज़रूरत हो तो तुम भी ये काम कर सकती हो। मैंने कहा कि कौन सा काम? उसने कहा कि मसाज सेंटर के बारे में जानती हो, जो नीचे बना हुआ है? मैंने कहा कि हाँ जानती हूँ। उसने कहा कि बस वहीं से मुझे पैसे आते हैं। मैंने कहा कि क्या तुम वहाँ पर काम करती हो? क्योंकि मैं भी वहाँ पे काम करने के लिए गई थी, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई नौकरी नहीं मिली। उसने कहा कि मैं काम नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बहुत बहादुर हूँ इसीलिए। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि वो बहादुर है तो उसको पैसे मिलते हैं, लेकिन उसने मसाज सेंटर वालों का जिक्र क्यों किया? जब मैंने तफसील से पूछा तो उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आजकल की दुनिया में अपना हक छीनना पड़ता है, और मैं अपना हक छीन लेती हूँ। यही होता है, या तो अच्छे तरीके से और फिर या बुरे तरीके से। मेरे शोहर को भी इस बारे में पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। मेरी जान को खतरा भी हो सकता है, मेरे लिए कोई बड़ा मसला भी बन सकता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मेरे बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, और मेरा शोहर उनकी पढ़ाई के खिलाफ है, क्योंकि वो कहता है कि पढ़ाई में बहुत खर्चे होते हैं। उसका कहना है कि अगर तुम खुद उनके खर्चे उठाने को तैयार हो तो उनको स्कूल भेज दो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि तुम्हारा शोहर तो बड़ा अजीब है। उसने कहा कि सारे मर्द ही ऐसे होते हैं, लेकिन औरतों में अक्ल होनी चाहिए तो वो अपने घर को संभाल लेती हैं। तुम भी अपनी अक्ल इस्तेमाल कर सकती हो। मैं तुमको साफ साफ बता नहीं सकती, लेकिन समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। उस औरत का नाम लाइबा था। ये वैसे तो बहुत अच्छी खातून थी, लेकिन आज उसने मुझे जिस तरह से ये बात बताई, मुझे तो तजस्सुस में डाल दिया। वो हमेशा यही करती थी। जब मुझे बात की समझ नहीं आई तो मैं किसी नतीजे पर कैसे पहुंचती। मैंने कहा कि ठीक है, तुम जो भी कर रही हो करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करे और तुम्हारी हिफाजत करे, क्योंकि तुम ये सब अपने बच्चों के लिए कर रही हो। एक दिन मैं अपने घर से सब्जी लेने के लिए बाहर जा रही थी, जब मैंने एक लड़की को इस मसाज सेंटर से निकलते हुए देखा। ये सुबह सुबह का वक्त था। गर्मी बहुत होती तो मैं सुबह सुबह ही चली जाया करती थी। उन्होंने लिखा हुआ था कि 24 घंटे सर्विस है, इसीलिए उस वक्त वहाँ से उस लड़की का निकलना कोई इतनी ज़्यादा अजीब बात नहीं थी। लेकिन जब मैं उसे देखा तो मैं हैरान इस बात पर हुई थी कि वो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से चल रही थी, और उस लड़की की उम्र शायद 19 या 20 साल होगी। उसके साथ एक औरत भी थी, जो उसकी माँ या बहन तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा शॉपर था और उसने थर्मास भी उठा रखा था, और इस लड़की की चाल बहुत ज़्यादा अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। मैंने कहा, उसके साथ यहाँ पर ऐसा भी क्या हुआ है कि यहाँ से निकलने के बाद उससे चला भी नहीं जा रहा? और अगर ये इतनी तकलीफ़ में है तो ये किस चीज़ की मसाज करवाने के लिए यहाँ पर आई है? क्योंकि अगर इंसान तकलीफ़ में हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मसाज करवाना कोई हल नहीं होता। वो मेरे पास से गुजरी तो मुझे उसके पास से इस तरह की एक अजीब सी बदबू आई, जिसको मैं पहचान नहीं सकी। मैंने ये बदबू पहले सूंघी तो हुई थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ सूंघी थी। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके साथ हर इंसान का ताल्लुक होता, यानी वो उसको पहचान तो जाता है। मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसा आ रहा था कि जानी पहचानी है, पर ये मुझे किस जगह की याद दिला रही थी ये मैं भूल गई थी। ये मुझे जानी पहचानी ज़रूर लग रही थी। वो लड़की वहाँ से चली गई। मुझे ऐसा लगा कि ये उनकी ही आवाज़ होगी, पर शायद ऐसा नहीं था, क्योंकि रोज़ मुझे वहाँ से आवाज़ें आती थी, लेकिन रोज़ एक ही औरत की आवाज़ नहीं आती थी, बल्कि मुख्तलिफ औरतों की आवाज़ आती थी। कभी कभी ऐसा होता कि 2-4 दिन तक कोई भी आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आया करती थी। एक दिन मैं बहाने से अपने घर से निकली और इस मसाज सेंटर के आसपास ही फिरने लगी। मैं देखना चाहती थी कि यहाँ कितने लोग जाते हैं
और किस किस्म के लोग जाते हैं। ये लिखा था कि सिर्फ औरत ही अंदर जा सकती है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक मर्द को भी अंदर जाते हुए देखा जो किसी औरत के साथ आया था, और शक्ल से ना तो किसी का शोहर लग रहा था और ना ही भाई, क्योंकि उसकी शक्ल से पता चल जाता है। वो तो इस तरह का लग रहा था जैसे कोई गैर संजीदा लड़का है जिसका काम पूरा दिन मोहल्ले में खड़े होके लड़कियों को देखना होता है। मैंने एक दिन नीचे वाली लाइबा से पूछा कि क्या तुम्हें भी चीखों की आवाज़ आती है, तो उस बात पर वो फूट फूट कर हंसने लगी। मैंने कहा कि तुम हंस क्यों रही हो? मुझे तो ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा है, और तुम इस तरह की बात पर हंस रही हो। तुम्हारे लिए मजाक है? उसने कहा कि नहीं, मजाक नहीं है, और ऐसी तकलीफ़ किसी के लिए भी मजाक नहीं हो सकती। लेकिन मेरे कान तो बंद हो जाते हैं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान थी। ये अजीबो गरीब किस्म की बातें करती थी, और जब भी ऐसी बात करती थी उसका ताल्लुक इस मसाज सेंटर से ही होता था। आगे पीछे ये मेरे साथ बिल्कुल ठीक थी, ठीक ठाक बातें किया करती थी। कहने लगी कि मेरे कान बंद हो गए हैं और तुम भी अपने कान बंद कर लो। जब तुम्हारे कान बंद हो जाएंगे तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसने कहा कि इस बात को छोड़ दो, मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है, मेरे देवर का। उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं है, एक बेटा भी है। अगर तुम उससे शादी करना चाहो तो। मैंने उससे बताया कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर मैंने शादी कर ली तो मुझे हिस्सा मिलना बंद हो जाएगा। उसने कहा कि तुम्हें इस हिस्से की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात अपनी जगह ठीक है, क्योंकि मेरा देवर भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमाता, वो तो गांव में रहता है। लेकिन तुम उनको बताना ही नहीं कि तुमने शादी कर ली। मैंने कहा कि नहीं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। उसने कहा कि फिर तुम कभी भी खुश नहीं रह सकती। इस दुनिया में रहने के लिए अपने कुछ असूल बदलने पड़ते हैं। असूल आपकी प्लेट में खाना बनकर नहीं आ जाते। जिंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। जो पेट लगा हुआ है ना साथ, ये खाना मांगता है, और उसको खाना देने के लिए इंसान को कभी कभी उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ती है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती। उसने कहा कि तुम्हें भी एक दिन समझ आ जाएगी, फिक्र नहीं करो। उस औरत की तो मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पर जो कुछ हो रहा था वो भी हद से ज़्यादा अजीब था। उस मसाज सेंटर से जो भी औरत निकलती अजीब हाल में होती थी। उसकी चाल बदली हुई होती थी, और कभी कभी इस तरह की आवाज़ें आती थी कि जैसे खुदा न खास्ता औरत के साथ न जाने कौन सा जुल्म किया जा रहा है, कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे देवर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले मुझे ये जानना था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। किसी भी इंसान के लिए तजस्सुस बहुत बुरी चीज़ होती है, जिसे वो पूरा करना चाहता है, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैंने इरादा कर लिया कि मैं जाकर पता लगाऊंगी और देखूंगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मुझे न जाने क्यों इस औरत से अपने दिल की हर बात करने की आदत पड़ गई, क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं था। मैंने उसको ये भी बता दिया कि मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ बुरा हो रहा है, मैं जाकर पता लगाना चाहती हूँ। तो वो हैरान थी। उसने कहा कि बिल्कुल भी नहीं जाना। मैंने कहा कि क्यों? तो उसने कहा कि वहाँ ख़तरा है। मैंने कहा कि क्या मतलब? एक मसाज सेंटर में क्या ख़तरा हो सकता है? और अगर तुम्हें मेरी फ़िक्र है तो मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताती? उसने कहा कि मैं तुम्हें कोई बात नहीं बता सकती, क्योंकि तुमसे ज़्यादा मुझे अपने बच्चों की फ़िक्र है। लेकिन मैं तुम्हें इतना ही कहूँगी कि तुम वहाँ पे मत जाना। इस नीयत से तो बिल्कुल भी न जाना कि तुमने पता लगाना है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अगर तुमने जाना है तुम जा सकती हो, लेकिन अपनी ज़ुबान बंद रखना। आखिरी मशवरा मैं तुम्हें यही दूंगी कि तुम वहाँ पर बिल्कुल ही नहीं जाओ, ये जगह अच्छी नहीं है। मैंने कहा कि तुम्हारी बातों से तो मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे अपना शक दूर करना है, इसीलिए मैं ज़रूर जाऊँगी। मेरे पास कुछ पैसे भी थे। मैंने अगले ही दिन वहाँ पर जाने का सोच लिया था। मैं अंदर गई तो सामने एक औरत बैठी थी। मैंने कहा कि मुझे मसाज करवाना है। मुझे लगा कि वो मुझे कोई फ़ाइल पकड़ा देगी कि आपने कौन सा मसाज करवाना है, किस तेल से करवाना है, कितनी देर के लिए करवाना है। लेकिन उसने मुझे कहा कि ठीक है, आप सामने वाले कमरे में जाएं, थोड़ी देर बाद आपको बुला लिया जाएगा। मैं तो हैरान थी कि यहाँ इन लोगों को ये काम नहीं आता था।
اور یا پھر یہ جھوٹ بول کر یہاں پر کچھ اور ہی کر رہے تھے۔ میرے دل و دماغ میں لائبہ کی باتیں بھی گونج رہی تھی۔ اس نے مجھے بہت سنجیدہ ہو کر کہا تھا کہ تم یہاں پہ مت جانا، یہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں ایک کمرے میں بیٹھ گئی اور مجھے وہاں پر بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ نہ تو کوئی اندر آ رہا تھا، نہ ہی کوئی مجھے بلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر سے وہی آوازیں سننا شروع کر دی۔ یہ آواز بہت اندر اور قریب سے آ رہی تھی۔ اس کا مطلب کہ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، یہ آوازیں یہیں سے آیا کرتی تھی، لیکن مجھے یہاں پر بٹھا کر یہ لوگ بھول گئے۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ پھر جیسے ہی میں دروازے کی طرف بڑھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ دروازہ تو باہر سے لاک تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی انسان یہاں پر مساج کروانے آتا ہے تو کیا اسے قید کر دیتے ہیں؟ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور میں بہت ڈر گئی۔ مجھے اس عورت کی باتیں یاد آنے لگیں کہ وہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ لیکن ان کو کیا پتا کہ میں یہاں پر کیا کرنے آئی تھی؟ کیا انہوں نے مجھے کچھ کہتے سن لیا تھا یا میری شکل سے میری نیت پہچان لی تھی؟ تھوڑی دیر بعد دروازے میں ہلچل ہوئی اور دروازہ کھل گیا اور وہاں پر ایک عورت آئی اور انہوں نے کہا کہ آج مساج سینٹر بند ہے، آپ واپس جائیں۔ میں حیران تھی کہ یوں تو دن رات یہ لوگ یہی کام کرتے رہتے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ بند ہے اور یہاں سے واپس جائیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور وہ عورت وہاں سے چلی گئی، لیکن میں وہاں سے جانے کی بجائے اندر ہی کسی کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کو جب دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ کمرہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی ہسپتال کا کمرہ ہے، لیکن شاید مساج کے کمرے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ وہاں پر بھی ایک بیڈ اور لائٹ کی ضرورت تو رہتی ہوگی۔ دوسرے کمرے میں گئی تو میرا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ یہاں پر تو دوائیاں پڑی ہوئی تھیں، اور پھر ایک کمرے میں گئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے اندر کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور میں نے ان کو وہ کام کرتے دیکھ لیا جو یہاں پہ ہوا کرتا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ گئی جیسے میری موت میرے پیچھے پڑی ہے، اور بھاگ کر سیدھا اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ وہ لوگ یہی سمجھے کہ میں سڑک سے بھاگ گئی ہوں، لیکن میں تو اوپر آ گئی تھی اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ان کے اوپر والے فلیٹ میں رہتی ہوں۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور مجھے بہت زیادہ پسینہ آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ کیا وہ لوگ میری جان لے لیتے؟ کیا اسی لیے مجھے لائبہ نے کہا تھا کہ وہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے؟ میں نے یہ بات لائبہ کو بتا دی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر لے آئی۔ میں نے کہا کسی کو نہیں بتانا کہ میں وہاں پر گئی تھی۔ اس نے کہا کہ بے وقوف، تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ ایک دفعہ میں نے بھی اسی طرح آواز سنی تھی اور وہاں پر جا کر جھوٹ بول دیا تھا کہ مجھے پتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ میرا بھائی پولیس میں ہے، وہ لوگ ہر مہینے مجھے رشوت دیتے ہیں، میرا منہ بند کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں، ان کے دیے ہوئے پیسوں سے اپنے بچوں کی پڑھائی کرواتی ہوں، لیکن تم نے وہاں جا کر وہ سب کچھ دیکھ لیا جو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ میرے بھائی کو تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں۔ اگر اسے پتہ چلا تو وہ اپنی کمائی میں لگ جائے گا اور وہ بھی تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ یہ لوگ یہاں پر غلط کام کر رہے ہیں۔ کوئی مساج سینٹر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر عورتوں کا حمل ضائع کروایا جاتا ہے جو ناجائز طریقہ سے حاملہ ہو جاتی ہیں اور پھر اس سے جان چھڑوانا چاہتی ہیں۔ اس دن جو لڑکی تم نے دیکھی جس کے بارے میں بتا رہی تھی، کیا تمہیں دیکھ کر ایسا نہیں لگا کہ جیسے کسی ہسپتال سے نکل رہی ہے؟ ورنہ مساج سینٹر میں کوئی کمبل اور تھرماس لے کر کیوں آئے گا؟ اور جس خوشبو کی تم بات کر رہی تھی وہ خوشبو ہسپتالوں سے ہی آتی ہے۔ یہاں پر الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ بھی شہر میں بیٹھے ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ سارے لوگوں کو رشوت دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی ان کو پکڑ نہ سکے۔ اب میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہاں پہ جاؤ۔ میں وہاں سے چلی گئی اور کسی اور جگہ پر جا کر رہنے لگی۔ 20 دن کے بعد وہ اپنے دیور کے ساتھ آئی اور اس نے میرا نکاح اپنے دیور کے ساتھ کروا دیا جو گاؤں میں رہتا تھا، اور اب میں بھی اس گاؤں میں رہتی ہوں۔ میں وہاں سے بچ تو گئی، لیکن وہاں آج بھی الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں، پر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں خود کمزور تھی اور میرا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، اسی لیے اس بات کو یہیں چھوڑ دیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر آپ کمزور ہیں اور آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو آپ کسی کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں تو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکی تھی، لیکن دعا کرتی ہوں کہ ان لوگوں کو اللہ ہدایت دے
اور وہ یہ کام چھوڑ دیں اور سب کچھ ختم ہو جائے۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہاں پر ریڈ پڑی تھی۔ ایک نیا کمشنر آیا تھا جس نے ان لوگوں کو وہاں سے اٹھا دیا تھا۔ اب وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور ایسے لوگوں کو بھی جو اس طرح کے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، اور ان بچیوں کو بھی جو اپنے ماں باپ کی عزت کو خراب کرنے سے پہلے ایک پل بھی نہیں سوچتی، اور پھر اس کے بعد اسی عزت کو بچانے کی خاطر اس طرح کے کام کرتی ہیں۔